Cash, boss, yeah. It's Bobby. Let's go. I've been dancing with the devil. He was always good to me, and I've been working in the shadow of a friendly enemy. But now I'm feeling broken, living in the moment, shooting on the truth, bring me down. Yeah, I've been dancing with the devil. Ao vivo aqui do EAS, esse aqui é o nosso filho. Quando ele entra no volante, quando ele entra dentro do carro. E ó, o Dantinho ali, um dos melhores ali. Fanzete, Águas Lindas. Nosso Edson aí, ó. O Edson é baixado. It is a